はい、こんにちは。ニコヤマチャンネルですね。そうね。ちょっと始めましたんですけど、うん。今ね、プロフェッショナルな感じじゃなくて、ごめんなさい。とにそうね。かく、今日はね、シンデレラの続きです。なので、シンデレラの36ページの絵の下からですね。はい、では、シンデレラの幸せ命の話を続きましょう。はい。en français donc. はい、フランス語でじゃあ読みます、今日も。Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. ファールということはね、なんか大きいマーケットみたいな感じ。だから、あそこにいろいろ販売して、お店は、外の店はたくさんある。だから、そうそう。昔はそういうお店祭りみたいな感じがあって、みんなは、大体、そうです。毎週とか毎日はフォアはなくて、例えば毎月は1回とか2回があって、これでみんな遠くから来て、ちょっと販売しに行くとか、そういうこと。C'est comme un peu un marché? C'est ça, mais marchéは毎週あるんですよね。Il demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur rapporter. De beaux habits, dit l'une. Des perles et des pierres précieuses, dit la seconde. Et toi, Cendrillon demande-t-il. Que veux-tu? Père, le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour, cueillez-le pour moi. はい、ラモというものはちょっと枝、まだ葉っぱがあるのはね、枝。だから、さっきの兄弟のね、お姉さんたち、なんか、可愛い服を持って帰って、とか、ダイヤモンドとかね、この高いな石は、持って帰ってくださいと言って、シンデレラが、はい、ちょっと頭をぶつかる、枝はね、この枝を持って帰ってください。Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs. Et sur le chemin du retour, en traversant à cheval un vert bosquet, une branche de noisetier l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors, il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles filles ce qu'elles avaient souhaité, et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia, s'en alla sur la tombe de sa mère, et y planta le rameau, en pleurant si fort que les larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait 3 fois par jour pleurer et prier pour ses branches. Et chaque fois, un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un souhait, le petit oiseau lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Donc, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, en japonais, 今はね、お父さんじゃ帰って、2人の兄弟に、高いものを持って帰ったから渡して、シンデレラに、この、アーゼルナットの枝、頼んだ通り、シンデレラに、渡す。シンデレラは、お母さん、死んじゃったお母さんのお墓に、この枝をちょっと植えて、ちょっと泣いてて、どういう意味かわからないですけど、この枝は綺麗な木になった。その涙でお水があげたみたいな感じね。だからみんなはね、早く綺麗木を欲しいなら涙で、水をかける方がいいかもしれません。だよね。そう、じゃあ明日からやってください。野菜のためね。そうそう、野菜育ててます。さらにシンデレラはね、すごい綺麗なハゼルナットの木になって、
毎日3回にこのお墓に行って、この木にまた涙で泣いててちょっと祈りする。ああそうね、でももうどうにか自然に泣いてるんだね、これはね。そう自然ですけど、でも言うのは、今書いてあるのはね、お墓に泣いてるじゃなくて、木の下に泣いてる。魔女の世界に入りましたね。ハリーポッターか出るかな。そうね。Donc je continue. はい。Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer 3 jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays. Alors là, c'est très important, parce que Mika no Mika de partyをする予定は、大切なのは3日のね、忘れない。3日間ダンスパーティーをするね。そう、これで毎回はシンデレラは違うものが起こる。Donc, quand elles apprirent qu'elles allaient aussi y assister, les 2 sœurs furent toutes contentes. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucles. Nous allons au château du roi pour la noce. » La noce, ça veut dire le mariage. Parce que les 3 jours de fête, c'est pour trouver une fiancée. Ouais. Voilà. Cendrillon obéit, mais en pleurant. Car elle aurait bien voulu les accompagner. Et elle pria sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. « Toi, Cendrillon, dit-elle, mais tu es pleine de poussière et de crasse, et tu veux aller à la noce? Tu n'as ni habit, ni souliers, et tu veux aller danser ?» Mais comme Cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par lui dire « Bon, j'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres. Si dans 2 heures, tu les as de nouveau triés, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et appela. Alors elle appela en chantant. Petits pigeons dociles, petites tourterelles, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines, les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. はい、今、一つの言葉を説明して、ジャボ。ジャボですよね。どこか特にはちょっと忘れましたんですけど、間違えなければ、ハトとか他の鳥ですよね。グレンは何だっけ？種を食べるんですけど、歯がないから、種はまずはお腹に入る前に、こちらに特別のポケットがありまして、なんか石みたいな感じがあって、これで、種をちょっと壊して、栄養を、食べれる。消化するのが簡単になるね。そうそう。だからこのところはジャボ。なんかシンデレラと言ったのはハトさん、鳥さんに、いい種はお皿に置いて、悪い種は食べてもいいという意味です。だからジャボにね入れる。しかもちょっと韻を踏んで、わかる？なんだっけ？リム。うい、そうそうそう。だからちょっと歌う感じがする。そうね。ね。俳句みたいな感じね。そうね。池とカエルがいないのに。ああ、よく知ってるね。これしかの子知ってるんですけど、知らないんですけど。はい。続きます。はい。Alors, 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine. Puis les tourterelles. これもtourterelleは鳥の商品ですけどね。Et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voletant se poser autour des cendres. Et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer. Pique, 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 pique. Et les autres s'y mirent aussi. Pique, 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 pique. Et ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'1 heure à peine, ils avaient déjà terminé et s'envolèrent tous de nouveau. Alors, la jeune fille, toute joyeuse à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. マラトという人は、ベルメアね、義理お母さん。そうそう、マラトという人は、お父さんを再婚して、この新しいお母さん。そうそう、義理お母さん。
そう義理のお母さんそうね義理でのも義理お母さん結婚したら、自分の新しいお母さんも義理お母さんということね。そうこれマートはフランス語ではちょっと違う意味ですよ。とにかくそうねMarâtre côté. よく知ってるね Mais あ celle-ci lui dit: Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. On ne ferait que rire de toi. Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit: Si tu peux, en 1 heure de temps, me trier des cendres 2 grands plats de lentilles, tu nous accompagneras. Car elle se disait qu'au grand jamais elle n'y parviendrait. 一つの説明したいんですけど、さっきですね、2時間で一つの豆のお皿をちょっと、片付けてください。はいからね、そうと言われた。そう、2時間で一つのお皿。今、1時間で2つのお皿。だからチャレンジです。そう絶対できないだろうと思ってやったのね。そうそれに鳥さんのおかげで2時間じゃなくて1時間で1つはできましたから、だからこの義理お母さんはじゃあもう、2倍になればもう絶対できないと思うね。